kusoma kwanza Mungu soma. Oba witu mudana munzi witu wa kutunga mubaya. Thanksgiving. Sabule waya na musawambe kwa mukia pakata mwasia okirili hiyo ba wasawa utani nywe ndi shonde mudukumeyo ba na moyo ugaimbe wake mwinete maneka na yo niwe ngai niwe ula watumbie na itu tuimake tuyandu make na tuimalondu maibya yake wotela imbingloni siake mwina mubaya na ndini wanga siake muna ndaya mutungi mubaya na taya isito yake nundu yoba ni museo useo wake wiwendo ni wikala tene na kidito chake kwanziawa shonde mwei jaiwa itu nedawa itu tuitaya sito ya kutunga mubaya no they will have to go to the Picala, what I said. Nicanon and Naitu. Do me at a book to one way to the 90 the way to go Walla, make a make way, mad men. No Manisha, or Managua, who get traveling away. It took to your wear. The cap of the Kumaitu, or you mother Naitu, and why yes, the two. Amen. Tony now, when I say 3 months ago, to Namobea. Nani undu kwa manya kwa rumani kumanakani maile tunga mubaya na ile mdano mundi tuabilia na aposisia itumi ila itumwa tutunga mubaya ani kana the value kana be na lato kana be nundu utedidie kwa kutunga mubaya na mwabilia na tona milisundani mwana kunaongea naye nangawa tumesi ama maitu labda ni meyimesi yulo abiji mai bandu na ina za na ndi ya boya ndizi adumi kama kila kwa lakini ngawa ya ndani aboye na Yesu bana kula kwinge ni kale kwa doke duye nunu ya kuzaliza na katika harakati hizo asia kumaza ke duye ngaya mitegete mbele ya yeye ya kasawa kwa beto ya kazi hiyo ile mwana na kwa kitu ya sia ngai ala mina kwa kati wa manzia kana ke dokele kwa beto ala le mienda kwa wa ko ni mundu ko be ya si kana ndio mwenye kati wa manzia ni amilija mwenye kana nikana ni naye kana ni soga mundu ya nzao na ambia we kana na hivi ndio kana ya na yote ngeo kwa sababu ukele yako bali wale kwa wale na panga na ni kama kuzinge ya ke free na kazi hapo na maza mbanya biti mona na kazi ya biti nilipokea mundu ogea sababu kala kitu kitu yake sababu na ni la biti ya ni kazo kwa kama ya sisi ya mmoja na ina wese mwe mangaida bila azuni ya mti ta wese mwe kama nyinu la kinu wana na ngao kwa nena kwa bila basi ya bebea ni tunaona mabina meke wala na mara mingi bebea tu mawela manene mekwa ile mdana muzi anadhani tu yana ngani manene kana twale kutunga mubea mabina onde na twale kutunga mubea manene meke ibe ona maundu manini meke uno manene wa admisi wa mandi bado mubea maandikoni nyala mazwe ni wa makia kana mena huya kuna moingia ala mumite ala mamati ala mumite zio kombo mane zia wako maingo mama ndio ambao kama mtune na mmezo na mingi kuna ngai ya chama na mainga na mainga ni wengi kiki yake kumulitia 14 maingi ndio wengi kumulitia tano kiambia kwasia Mose na la Israeli mamura ngai maingi bali shanda ndio aweko munene ula weki dina record mbingi munosi abono manina la mekiwe na mwana mmoja lakini nese na watu wale mmoja ona mono manini meba nundu wa maundu ala ngurabia tan nga yotona nso ulwambe ni undusio kununga mubea actually it is good manners kununga mubea dina wewe kunya sabuni wa miamukena nai muzawambe nana la bati ambe ya mzo peke yake ya asia
ni undu usio kumutungia Yehova mubea mwinata yo among tubile ngikuwa kuona tumijambe kila ngai uguru tabia kwa manoro mage nunu manu kumani kwa tomo ni wabeba na mani kwa kala manu mazisi na manu ni mwelekeo mwani kwa watu wasubili wame ngokenda na ile kalugambe kamzo wambe tabia mbangai kunu kwambe evidanisu mama ni kala ni undusio kutoka mubea wegero neza ololegero neza nundu value ni amon mangai ngai no gune na kwa museo na mangai bandu mungu anu mala maingi meona mozo la mekwa bona mudhuba la mekwa no mweke maunu masio maingi muno lakini sura nga kweka udhu umwe wala bayana wala masio mo ndeka maburi ga kutika na ile ngweka la mudheba nusu wa kula ne mudhu wanakau nina kuigeneza wanakau ni wambigeneza at one time wana kodwa naza na tuyana na tumanyekana ni undu musio kutunga mubea it is good manners na roho kudazana situ nikana wakanene kindu kutaka kwaza asante na kwaza thank you kwa kutunga mubea kubina bana ndio soma bina mna soma commentary ya muruma murabaje wa maga ya wana ni surgery na musomo wa mane munene adale be mwana ile yake muno wanigi ndo the storm of strongness ni concordance kana ibubu nasema swa ya milia kuloro kwa mrugi ito the storm of strongest na ni bino mwana ndo strong ne bino ma ndo ni kuna ndo banya angewa sindowa ina tusiombe agwire mungu wake na ngwa agwa langwa ko kuna nyaru kuna dawa za kama na jinsi yake mungu ile kwa icha na ile bamu chawu wano na jinsi yake na atakie ukweleze kanyara edona ma press kana bam ama ni kama damu na mara na mara ndio na mambo kula mkulia mungu angaiona ngara pia zia leo wamewa wala comment now na yu banga zote azia ina comments oimoya kuna ndio mbaya akulata we mungemba ndo ndio mbaya azia ni nolomo amani mungu akule ndio mbaya ayo uwele azia ni tunya na mbaya nunu ninje na ngewa tije na nge inata no do no wa kuona unule mungu kwa kweli kuona positive part of it wona ndo wambe yani ndo we ngalibana nzelo kaona udhu ndo ayekuele kanyana Dr. Strong maka nizu arumye ndi mwana udhu ayere kwa woko ni mwangewa siku zake zioze hadi kwa hiyo na mwile wengine labda ndezea kanyana lakini bayo asia ngai namba kwa guru ninye na ngewa ndinane nene no kwa kila unu mwanga no wolo lwangu ni mubea nondo no sell kudunga mubea it is good manners to give thanks and musozo wana kabisa kule wa na ongera na ile musowambe kuno wake ni tu ya romani koni kudunga mubea we are commanded from the Bible to give thanks wa soma muswa lango soma sabule wa yana muswa kana we asia potela ipi ngelo siake mwena mubea na ndeni wanza siake mwana ndaya mutunge mubea na indi taya isi yake wa muswozu no kuwa na license structure yawo timundu ukonenga na uoni it is not a suggestion lakini ni mundu ukonenga ne a definite command uni mwea ni kuyaewa ni kana ntwa ile kutungia yoba mubea na wa the mswano kana ndo itumi ugewa we mutungia mubea nundu zogara na nundu usio nundu yoba na musio no sio wake wewendo ni wikala tene na kidilo chake kwanza wasiobe ina hata amen. So brothers and sisters, we are commanded to enter into his gates with thanksgiving. Tuliga bingo zake, tuna mubea, tutaisido yake, tukutungie mubea, nundu sio wake wewendo, ni wikala tene. You may want to ask, tunaba na ukulia, uziwazuiwa, dinabwa, kuneasa, sabule ozuwa yana nitatu, ombe, wone wasi, wa mabu swambe, mwanikia kiasi ya,
mutaye yo wengo yakwa na so bila sindi ni wakwa taya sidwe yake dem mutaye yo wengo yakwa na ndukolwe ni museo make onde twa ni museo na ni museo make onde twa ni kulo ni mulichao webi muswani wa agara tutagwe usio mwangi wa ula kuwekea mudhu mako onde mainata yo bosu kwele kurunya mbea pe unwa mani mumwika kutwekea mudhu maitu onde uri yonde twena na ndu bigota ya wake ndwika mudhu mabinaonde nuru wa mwekele mtu wacha kwa dhani lakini usio ni wa yoba nonene wake atwekea mudhu maitu na ndeba onde mainata yo bosu ni museo musoni usone wido wiwa ula kuasia bowo mag meba onde mainata yo amen kodwa nasa udwambe rwaze ni usukuru mamubea it is good manners it is a good practice kudoma mubea no lwa kele ni tubutunge mubea nuru ni muya kuma kwangai uliza na sabuli wayana musowakana rukule bigol sabula mubea nuru ni museo na useo wake wewe wekarati na tene na tuona useo molo rikani kutuweka bodo kumaitu onde nuru tuyana naye tuyalu mama ligala mengi meno tudio dawa na kwake tuyalu kutunge mubea nuru tuwekea bodo kumaitu onde of course formula nondo ungebu useo wake ni utubwasa nuru mabina bikangi ugewa ni mwamu dewa ndio useo ni wangai na mwana wake aitubosia o maitu mainata yo pondo kwa karatu niko na kwanga hii ivye tutunga mubea maunduabe tuyaitwe kunia Athesalonika wa mbe Athesalonika wa mbe ni musoa mjakatano musoa ina kwa Athesalonika wa mbe mjakatano musoa 18 kwa tunga ai mubea kila unduni nuru ni wo ngaiwenda ndini wa Yesu ngale yetu mainata amen. It is God's will for us to give thanks at all times. Na wao kama kumana za Mungu tunga ai anili ni nuru wa kuendea tutunga niki nuru ngayenda abikala wa ngamo mainata amen. Ngai mozolo kwikite eno kala wa kala kwa kudunga ambe sworth the last time I was surprised naona mungu watu mambe kimogera ka kwanza urele no na yenyu mungu kwanza baada ya kalama kana naka ya kumyele tu tiwa kale ku yo yangi ku nga ai kumyele na ndia wana mungu kutoka mbea na kinugila mudemboso of course no ni bina mungu kutoka mbea mbui lakini tuwe kala kuendelea mu ngai wako na ngai wako kwa mdano monde kala no soko ngambea pabinda ode na sindilo tunengere atela muzodo iye tumutunge mubea tuimutaya na sodela sinzini waitu so anyway kama point ni mundu akakuasia ni kwenda kwa ngai tuikala kwa mubea it is God's will for us to give thanks no soko ngambea tumaya ngambea niko na kwa kitu ngambea mwongozo no mamuredi tukala kwa ngambea lwa kulia kuna na lwa musuo ne twala kwa ngambea ni sana tina ngai when we fail to give thanks to God we have a debt with him twala kwa ngambea ni diana di ona twebanya ona twebubwani nunu ngai na tukungambea na nuko na jeu Dedo ni simo no yu wa ma wa do wa ma gumne megala ute wa ndwa na maana kwa mangi membea Yesu aili Yerusalemu ezla katika dua Galili na Samaria na Yesu yai ndanze ya mgalo na ibaza uligana na ono no yela na ibyo baba ngile kumyanya na nyanya abantu baza lakini Yesu yenda akibalwani ya jana ndio ho ndo nawe bazali kwa maana mange na modi mara baza na hivi inawe kunia ya luka kilumkia 10 na monza nikana kwa ndio hapo ndio kwa monza kwa msoa 10 na mwe kwa kumia na kenda
Asia hivi msomi wa Asia na kwa ila mainzi yani makidhi Yerusalemu avitaka kwa Samaria na Galili zinanzia ya mugero zezu no wa zile bilawa yezu no murumile Yerusalemu yani bande ila wa kwenda na ngeni bekola ya mumwa kunze situ wa kwa ngiro kubezera mwana ni wale mabisha mimi na wale mwenye no Biblia wala mambecha wa mambecha romanele media anmaoro wa mamkumnel na mu mangweda ude munwa man wale kuna kidio ni kimdalis wegala nungwa wo musio na mazwani ya mungi awai na munwa pigana na ko rumbe chalo ni mandele mamona na lazima mamona la moni Yesu mambe kwasa numere ku kudengara na kulina la alamea kimdalis mo ngile waza kuna mamuya Yesu tuwete Lord have mercy on us. Yesu amebadilika. Of course mundu wa ya mgalawaga na usu muswani wa kunenu wasia ade Luka kumia mwanza kunenu wasia na mwongile mawasia mwa machache Yesu mwai tuwete Jesus Lord have mercy on us. Na hivi kumneno kaza na mona amen dai mkioni kwa leo na lista bale so wa man sela dai kuma kulikilia kwa no boye na goruma becha mai magani kwa dem na maana gembe wome gazeti mno magani mgione mnene na mara mwanzo benzi ni manene marewa no mo maseme ajakadhiba I think kwa kuswala rudi bali agenda meko na ngiambi na malendu no la moro baro di kwa ngani mudi no la moro baro ya biasi kwa ngani mudi kwido na mambe cha manene ku lakini mo mana bala ule kwa goma na bala wa de kia asia la mabudi kwa sio ngani kana budi kwa kona na ambozo kwa la Yesu nacho amana Yesu na mwivya na kwa niswana da mani yo la Yesu na mende be magoni kwa da nuru wa dani mega la garudi kwa Yerusalemu kumeka zangine mabawa asoka na kwa na Yesu bana kwa asia abaro kwa maoni make no wana mzozo mzozo kule asia no mo amona kana ni wabukwa asoka aimuka ngai na wasia munene na abaluka na ujum maoni ma Yesu akimutungia mbaya na ai usamalia hapo mbaya dan munene maoni ma Yesu nundu wako debga na yetu gizi na Yesu bila kubia kana pale kwa mbaya wala vi Yesu nena mswani mwa kumya monza na Yesu asungasia ala madhe kwa tikubi ala kenda maiba na inda tigala wana bena dijambo le kutidoneka angi me ushoka kutaya ngai ado mwenyu Yesu amoya ukela odi ngiwa kwa kwase kuja kwa iba Yesu ena lama kana ina maswazi ena kuida ne kwaneza nundu alama adekwa ni kupi na no umwe kwanza aimu zamalia dai mugiwa ambe kulingana na akili uchazo aimu ambaye lakini ona mdu wako sioka ona the good manners ulo ndu sio so mie ujabilia kunonga mubea na ende amina ndio wake na Yesu na ndio wake na ngai ndio yani maajwa na vii ni kulimbo Yesu kulia alama adekwa tie kumi kenda majibu kwa kero Yesu wiko okule mudemboso ukula weya monga tukena para ronga mwe mona omadina mona omanyibewe mona omarela kindu mona omangema pana nona na mudembo andukta so kula woni arakomina ngema lakini dina no ndinye nange mainata wala madeze wacha it is good manners to give thanks. We are commanded to give thanks. It is God's will for us to give thanks. And finally, when you fail to give thanks, you have a debt with God. Na kwa wao, wewe ndio ndio kwa wale kutombea dukaja, duadaga, ndio suo ngayandeleje inakurabia. No kaza hawezi, lakini ndio kuliga nini. May God help you as well as helping me. Nikalani manekana na kumandikana litwa ile kutuma mubea mabindombe ngono megalo wanga ndapika le voice nena kuvanga asia
kumanyikana na yu usu ulozi wake wigana na mwale kuteka muso wa maana mbona kwa wenu kila mudana munde we uniasa wili wa yana ni ndato muso wa wili wa yana ni ndato muso wake liyangu liasia kwa kisungu do not forget his benefits. Itu ni national new international fashion. Yes, do not forget his benefits. Do kolwe ni moseo make na ndio wale akulwa. Nilikana kumutunga mbea hivi ndao. God bless you. Yes, you continue meditating on those words. And that's our word today. Gai osendaya kugelenge tuengamana wako bangamana wamwe wako ni analetu wachuma ili tukaendelea kuona kwa mubaya hata tulikawa utuma